Patricia nomor 4. Valencia sekarang nomor 3. Sekarang Cindy Caroline tetap nomor 1. Jenny Wongso nomor 2. Ayo Petra sama Sin Louis bersaing. Valencia nomor 4. Patricia maju ke nomor 3. Jenny Caroline tetap nomor 1. Wah, Jenny Wongso nomor 1 akhirnya. Jenny Wongso nomor 1. Ya, bolehlah. Kamu dari Petra ya. Patricia nomor 3, Cindy Caroline nomor 2. Ayo Pinky. Stephanie, where are you? Kok jadi nomor 13? Wah, Adrian nomor 14. Terlambat masuk tapi sudah di atasnya Otniel loh. Otniel, kamu kok penjaga gawang nomor 15. Stephanie, kamu loh. Ayo. Aduh. Wah, Jenny Wongso tetap nomor 1 sekarang. Yang pernah nomor 1 adalah Patricia, Jenny Wongso, sama Cindy Caroline. 3 orang ini yang bersaing ketat. Udah selesai? Oh, udah selesai. Terus jalan aja terus biar nambah poinnya, biar nambah, biar sampai di double nggak apa-apa, biar nambah poinnya. Sudah berapa ya? Berarti sudah masuk putaran kedua. Belum ada ini. Kalau yang sudah masuk putaran kedua jalan terus saja. Ayo Stephanie. Jenny Wongso tetap nomor 1. Ini belum bergerak. Jenny Wongso nomor 1, Cindy Caroline nomor 2. Oh, Cindy Caroline nomor 1 sekarang. Di atasnya Jenny Wongso. Nomor 3 Valencia, nomor 4 Patricia. Adrian nomor 12. Di atasnya Felicia sama Stephanie Otniel. Tinggal 25 detik. Wah, Cindy Caroline nomor 1, Jenny Wongso nomor 2, nomor 3 Valencia, nomor 4 Patricia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kamu lihat di Google Meet sekarang.
Buka Google Meet-nya. Sudah kelihatan? Sudah buka Google Meet-nya? Iya, Lause. Hotniel, kamu minus 8 kamu. Kamu malah bayar kamu. Itu kemarin Lause sudah ngomong sama ke Bunita. Katanya Bunita ambil aja itu hadiahnya sepeda. Kamu Adrian, kenapa terlambat Adrian? Stefani, kenapa kamu kok nggak ada view report ya? Terus tidur lagi. 12. Tidur lagi? Iya. Ini nilainya. Maksud lihat ya. Jadi yang enggak, jangan terlambat ya. Iya, Lause. Cindy Caroline. Nilainya 87. Adrian, kamu masih terlambat, kamu terlalu sedikit kamu. Stefani, kamu kenapa cuma jawab cuma satu ini aja ya? Oh, Stefani ada 2 nama di sini. Ternyata nggak ada yang salah 0 ya. Oke, lain kali nanti ya Lose pakai yang lain, pakai Sokratif. Jadi nanti Lose akan masukkan nilai ya dari hasilnya ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajarannya kita dulu ya. Tadi jembotnya sudah dibuka ya? Sudah belum? Belum, Lause. Oh sorry, Adrian kamu belum terima ya berarti ya? Kamu terlambat tadi ya? Belum, Lause. Jembotnya Lause. Ini lagi. Masuk jembotnya. Masuk. Kalian tertarik enggak ya belajar Mandarin itu? Menurut kalian belajar Mandarin ini beban enggak? Siapa itu namanya? Oh, Mas, kalau suaranya. Sudah. Halo semua sudah ya? Sudah masuk ya? Ke ini ya? Jembot. Sudah ya? Sudah belum? Ya. Oke, 第15课. 第15课. Langsung terangin dulu baru nanti kita ini ya apa? Baca bersama ya. 第15课. Kalau bisa itunya dimatiin dulu karena kan suara lo saja yang kedengeran untuk dalam ngajar ini.
Mic-nya tolong dimatiin dulu ya, kalau sana ada suara rame. Oke, 第15课，王老师教你们什么？王老师教你们什么？ Kalau Inggris kan semuanya atau what-nya di depan, kalau Mandarin di belakang ya. Kayak bahasa Indonesia sama, Wang Lao Shi mengajar kalian apa? Coba deh, penjelasan. Udah masuk? Ya, oke, 好，下面，那我们班有3门汉语课、精读课、绘画课和听力课。李老师教我们精读课，王老师教我们绘画课，刘老师教我们听力课。好，从这边，我们班ini 什么意思？知道吗？Ah, ini kelas ya. Kalian kalau mau jawab, mic-nya boleh dibuka ya. Cuma yang mau menjawab ya. Pan itu kelas ya. Oke. Oh, kenapa ya? Sebentar. Stephanie intinya hilang ya. Sebentar tunggu ya. Oke, tunggu Stephanie masuk ya. Stephanie sudah masuk ya. Ya. 好，我们班 jadi kelas kami ya. 有3门汉语课. Jadi 汉语课 itu pelajaran Mandarinnya itu ada 3. Ada 3门. Jenny Wongso baru masuk ya. Jenny Wongso baru gabung ke ini ya. Iya, Jemputnya ya. Oke. Ada yang belum masuk enggak jemputnya ya? Sudah semua kan? Kayak Sanmen itu 3 bidang pelajaran Mandarin. Maksudnya itu di pelajaran Mandarin itu ada 3 yang dia ikutin di pelajaran Mandarin. Salah satunya Jingduke. Jingduke itu seperti buku yang kita pelajari sekarang ya. Intensive reading. Tu-nya itu membacanya reading. Jing itu artinya di sini itu esensialnya, yang pentingnya, Jingdu. Makanya dalam buku ini ada grammarnya. Stephanie sudah berhasil masuk ya. Oke. Huihua ke. Huihua itu composition ya. Tingli ke. Tingli ke. Buku yang dipakai kalian itu Jingdu ke. Kalau iPad, Huihua ke. iPad tahu ya? iPad. Jadi kalian lebih bagus karena kalian belajarnya Jingdu. Jingdu itu lebih tebal, bukunya lebih banyak isinya. Huihua itu hanya percakapan. Karena mereka maunya cuma belajar Huihua. Oke, Tingli ke ini yang enggak ada, tapi enggak apa-apa itu. Nah, Li Lao Shi jiao women Jingdu ke. Jingdu ke itu apa? Pelajaran tadi intensive reading ya. Nah, Wang Lao Shi jiao women 什么? Huihua ke. Composition. Ke itu pelajarannya. Liu Lao Shi jiao women 听力课. 听力 itu listening skill atau listening comprehension, listening skill. 听力课. 懂了吗? Oke ya. 好. Nama sang. Ingat ya, kata sang di sini kalian harus ingat ini ada arti yang Karisa kan baru gabung ya. Iya, error tadi. Kenapa? Error. Saya malah nggak bisa masuk lah, Ustaz. Masuk yang Kenapa? kemarin, yang New Saiku itu. Loh, kamu pakai jembot yang baru yang Lost share. Coba. Udah lah, Ustaz. Nggak bisa. Udah saya klik nih. Nggak keliru. Coba satu kali lagi coba. Oke, tak buka. Gak mungkin itu lain kok. Nah, udah.
Nah, kan salah ketik mungkin ya. Oke. Sang sama ke ini gandengannya. Oke. Itu sang sama ke ya. Terus di Mandarin itu bisa di antara kata yang kerja tersebut itu ada objeknya di tengah sini. Ya. Jadi sang jing tu ke sebetulnya sang ke, tapi ada penjelasan. Jadi begini, ke-nya itu kan adjektif, tapi adjektif yang dimana bisa seperti begini. Misalkan ya, kalian pernah dengar ini huruf apa ini? Kelihatan enggak? Ini apa? Siapa yang bisa jawab? 吃饭， Cifan, betul, cifan ya. Nah, kata cifan itu bisa dirubah begini. Contohnya begini. Maksudnya apa ini? Lihat ya. Ini 吃炒饭. Kalau 吃饭 itu bisa arti eat atau eating, eat ya, makan itu. Bukan berarti eat rice, ya. Bisa berarti seperti itu. Tapi kalau kita waktu bicara 吃炒饭 berarti eat rice, eat fried rice. Paham ya? Makan nasi goreng. Nah, ini sama halnya dengan kondisi kalau usah dulu ya. Kondisi dengan seperti ini. Jadi pada saat kita bilang sangke, 我们去上课, sebetulnya itu artinya kita pergi ke sekolah atau pergi ke kelas. 我们去上课, itu ya. 我们去上课. Ini 我们去上课. Jadi begitu kita ngomong 我们去上课, itu berarti simpulannya kita di sini adalah pergi, dianggap pergi, terus sangkanya juga verb-nya. Jadi going to school, misalnya go to ini, Ana Natasha, Angelika kok baru gabung ya? Kesulitan tadi ya? Tadi signalnya itu loh hilang. Sudah masuk tapi hilang lagi ya? Iya. Oke, 我们去上课. Nah, 上课 di antara sangnya ini itu kita bisa isi sebagai atribut dari yang mana? Dari yang ini, ke-nya ini. Contohnya adalah seperti yang kita bicara yang ini, jing tu ke ini. Paham? Makanya itu adalah sang jing tu ke. Meskipun sang ke itu sendiri itu bisa seperti artinya adalah sang ke ini adalah seperti satu kesatuan. Kayak tadi 吃饭, tadi 吃早饭. Mengerti ya?懂吗? Ya, oke. Hak. Nama kita sekarang bahas yang ini. 的时候 itu ketika ya. Jadi 的时候, 上课的时候, ketika pergi ke sekolah, 我们主要yang utamanya 学习 apa? 汉语语法 itu grammar, 知识 itu apa? Pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang grammar. 知识 ya. 我们上进读课. Lalu tanya, Felicia kok baru join ya? 我们上什么课是我们可以学习汉语语法知识？谁知道？ Tahu enggak kalimatnya langsung? 我们上什么可以学习汉语语法知识？上什么？Kalian 知道吗？对，上精读课的时候，懂了吗？好，那李老师还juga教我们什么？写汉字， menulis 汉字 ya. Rang menyuruh di sini Rang ya. 我们2个星期 2 minggu 写 menulis
一篇汉语作文，作文itu karangan. 一篇 itu untuk kata satu karangan maksudnya ya. 篇 itu untuk kata bilangan untuk 作文呀。OK， 现在我的汉语水平itu level ya. 汉语水平itu汉语 levelnya adalah 比较 agak di rendah. 写 menulis 汉语 作文 menulis 汉语作文 作文 itu karangan 有一点 agak sedikit 难 sulit 但是呢 tetapi 我喜欢写 menulis 汉语作文 作文 itu karangan 我们上课的时候 nah lihat ya bedanya yang tadi sama yang di bawah itu kamu lihat di sini ya. Kalau ini kan apa? 上课的时候 sudah. 我们在 ini kata 在-nya apa di sini? 在-nya ini apa? Sedang. Hah? Sedang. Ya. 在 itu 我们在上课的时候 ya. Memang kata 在 di sini ya. Ini karena ada 的时候 ya. 我们在上课的时候还做练习. Lihat ya. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, memang kalau mau menerjemahkan dengan bebas ya. Sekarang contoh, kalau kita ngomongnya 我们在上课, artinya apa? 我们在上课是什么意思？ Kami sedang belajar. 对，很好。Pintar, 我们在上课。等一下，我们在上课, berarti kami sedang belajar. Tapi kalau seperti yang tadi kita bicara, 我们在上课的时候, ini agak sedikit beda, ya. Jadi kalau kita, taruh geser sini ya. Kalau kita langsung buka ini artinya apa ini? 我们在上课的时候 artinya apa? 我们在上课的时候 的时候 itu nggak boleh dipisah. Pada saat kita ngomong 的时候 itu ketika. Jadi waktu kita bicara 我们在上课的时候 artinya apa? Sebetulnya adalah gandeng dengan 在. Terjemahan bebasnya apa? Ketika 的时候 ya. Kami sedang pelajaran atau ketika kami pelajaran juga bisa atau sedang pelajaran ya. Nah, silangin dulu ya. Oke. Silangin dulu. Oke. Oh. Juga, hai itu juga ya. Juga apa? Hai itu semua. 还做什么练习？这个做什么阅读练习？mestinya kan 还做练习 melakukan 练习 Hah? Siapa tadi bicara? Siapa tadi bicara? 阅读 itu adalah reading, 阅读练习. Jadi 还做什么？还做什么练习? Nah, kita bisa bertanya 还做什么练习？还做阅读练习，阅读 to reading. 懂了吗？懂不懂？懂呀 ？OK。那我们绘画课很有意思, pelajaran pembicaraan sangat menarik. Nah, 上课的时候 ketika pelajaran 同学们 teman-teman 用什么 memakai apa 汉语介绍 memperkenalkan 自己的 自己的 apa 家庭 爱好 dan lain-lain. Jadi memperkenalkan
keluarga Obi sendiri dan lain-lain. Ya, itu juga. 好，练习口语 latihan 口语 itu apa? Speaking. 王老师喜欢我们什么？大声的 dengan suara keras. Te-nya itu dengan ya. Dengan suara keras. Ta itu besar, seng itu suara. Hasilnya dengan suara keras. Tu membaca apa? 生词itu apa? New words ya. 大声的 dengan suara keras 回答 menjawab 问题. Makanya kalau kemarin Laosi waktu di kelas kan minta kalian suara keras, jelas. Nah, ini di sini. Wang Laosi 喜欢 siapa? 我们 maksudnya 学生ya. 大声的读 membaca 生词 itu new words. 大声的回答问题. Kenapa kok harus 大声? Ya supaya Laosinya kedengeran. Nanti bisa diperbaiki kalau salah bacanya. 但是呢，我怕 takut 自己的发音 itu pronunciation-nya sendiri nih, aku ini 不标准 tidak 标准 tidak tepat maksudnya di sini atau tidak standar. 读 membaca 生词 new words ya, 和 dan 回答 menjawab 问题. 这时候 ketika. Nah, lihat ya. Kalau ketika ini 这时候 itu selalu di belakang. Di belakangnya apa? Ya kata kerja yang kamu ngomongkan sama objeknya. Ya. Tu itu membaca 生词 new word dan menjawab 回答 verbnya 问题 itu pertanyaan. Jadi objeknya. 声音 suara 都很小. 老师问一下，声音 itu artinya apa? Suara. Suara. 很小是什么？ Sangat kecil. Kami sedang kelas. Sangat kecil. 那声音都很小 artinya apa di sini? 声音都很小是什么意思？ Suaranya sangat kecil. 对。Tapi kata to kenapa pakai to di Semua sini? yang di kelas. Ah, lihat ya. 同学 Siapa yang 声音nya 很小？ 但是我怕自己的发音不标准。老师问你一下，为什么声音都很小？为什么？ Waktu kami sedang 老师tanya，为什么？为什么 itu artinya apa？ kenapa? kenapa? 声音都很小。Ini anggap aja Wang老师 tanya sama kalian， 为什么声音都很小？ Pada 他的学sama 回答问题。什么？他自对呀、回答问题为什么都声音很小声呢、你回答问题的时候，为什么声音都很小声？为什么？他自己的发音不标准。对，好，谁回答的？是老巴伦西亚师，是不是？是啊，因为怕自己的发音不标准，懂了吗？懂不懂？所以他就怕了。那问你一下，这个怕不标准的是谁呢？是我，是同学们吗？不是，是我。不是嘛，对不对？是我这边已经说了嘛，是我不知道这个我是谁，反正就是我，我是因为怕，对不对？我如果不标准，那是不是可能有人会笑？所以他就声音都很小声。
老师跟你讲啊，这个都bukan kalau bukan untuk kata benda tidak boleh terjemahkannya semua. Misalkan gini, ini 喜欢中国菜吗？喜欢。印尼菜喜欢吗？喜欢。我都喜欢。这个都 artinya apa? semua Semuanya kan. Nah, 现在这个声音都很小是什么意思？ Lihat ya. Lihat ya. Kata kerja yang dia lakukan ini seperti ini. Contoh ya. Tu membaca. Hoita ini kata kerja. Ingat teso. Jadi kata wo ini orangnya yang wo ini ya. Wo ini ya. Ketika dia membaca atau menjawab, 声音都很小. Kira-kira apa kata tuh? Kalau diterjemahkan lebih pas untuk di Indonesia. Itu semua. Ini bicara kata kerja loh. Kan nggak mungkin kita bilang. Suara. Oh, sengin suara, betul. Sangat kecil. Iya, suaranya sangat kecil memang. Kata tuh yang nggak usah tanya. Semua Ya, makanya kata to di sini ya, harus terangin ya. Misalkan membaca kata-kata new words, dan menjawab semua pertanyaan. Ketika menjawab semuanya ini ya, menjawab ini, 声音都很小, suaranya semuanya itu kecil atau suaranya selalu kecil, semuanya kecil. Wopa. Hah? Siapa yang jawab tadi? Jadi semuanya itu kecil suaranya itu. Siapa yang jawab? Halo? Ya. Ngerti ya? Jadi semuanya itu kecil yang dia jawab itu atau dalam kondisi semuanya itu kecil atau all selalu kecil. Jadi all. Ya. Buku tapi 我喜欢上绘画课. 喜欢上绘画课. Ada suara siapa tadi dia? 好，我觉得听力课最难 paling sulit ya. 因为速度 kecepatannya 太快 terlalu cepat. Jadi waktu sang tingli ke 的时候 dia dengarnya速度 kecepatannya terlalu cepat. Memang kalau bahasa Indonesia kecepatan, percepatan, cepat, semuanya cepat. Tapi kalau di Mandarin pasti beda. Sutu itu kecepatan. Karena tu itu artinya degree, derajat kecepatan. Maksudnya gitu ya. 我常常 sering apa? 听不懂. 听不懂是什么意思？对，反正很聪明。我很着急，很着急，知道吧？我很着急。为什么我很着急？因为我一直听不懂啊，对不对？所以我很着急。sangat gelisah di sini ya. 每次 setiap kali 上课 setiap kali pelajaran ya, 我都bertanya sama Liu 老师问题， bertanya kepada Liu 老师。 Liu 老师每次 setiap kali 都 selalu 耐心的回答我的问题。 Kata to di sini bukan hanya semuanya 很耐心， selalu dengan sabar, tentunya dengan sabar menjawab 我的问题。 每次 selalu begitu. Misalkan kita ngomong tiap kali selalu, ya kita kan ngomong kan gitu. Kan enggak mungkin tiap kali semuanya begitu. Tiap kali semuanya sabar, kan enggak bisa. Tiap kali selalu dengan sabar menjawab pertanyaan saya. Tolong loh, Mah. Stefani, tunggu dong. Mungkin kamu waktu di Beijing mungkin enggak tahu pernah diterangin seperti begini enggak ya? Oke, 让我别 jangan 着急, enggak usah gelisah. Artinya 别 itu jangan ya. Enggak usah. 别 itu bisa arti jangan atau tidak usah.
Ngerti ya? 我的同夫 itu teman segambarnya, rumitnya. Nancy 告诉我 memberitahu saya. 现在听不懂没关系. Ada yang bisa enggak artinya? 现在听不懂没关系. Karisa, coba langsung pengen tahu. Kamu ngerti enggak artinya 现在听不懂没关系? Coba kamu buka layarnya. Sekarang nggak apa-apa, nggak ngerti. 对 ，OK 啊，现在听不懂没关系哈。2个星期以后，2个星期是什么意思？Cindy Wono， 2个星期是什么意思？Cindy Wono 在哪里？Christian， 什么叫2个星期啊？Christian kan bisa buka suara. 对，2 minggu ya。那么2个星期以后是什么意思？这个以后。 2 minggu kemudian. 什么叫对，2个星期以后。Kemarin 老师 sudah ngajarin yang 以后 itu ya, kayak 吃饭以后， 对不对？ini kan 2个星期以后，会 akan 慢慢习惯， ya setelah 2 minggu akan 慢慢习惯 terbiasa. 提高 meningkatkan 听力 itu skill ya, listening skill 的好办法 metode yang baik adalah 每天 tiap hari 听课文录音. Jadi kamu kalau mau belajar listeningnya bisa bagus, caranya gimana? 听 mendengarkan 课文录音, 录音 itu MP3. Kalian bukunya kan ada MP3-nya ya, betul nggak? Betul nggak, Stephanie? Hana, betul nggak? Didengarin nggak tapi ya? Nggak ya? Nggak ya? Didengarin ya? Oke, 好。那么ya, oke. 好办法是每天听录音，或者 atau 听广播，广播 itu apa? Radio. 看 menonton 电视 televisi. 他 juga 还呢 juga 送了我一套 itu satu set ya, 汉语课的光盘 itu CD. 光 itu sebenarnya sinar, pan itu artinya piring yang bersinar tapi artinya CD. 的课汉语课文，对不起，汉语课本 itu pelajaran Mandarin ya. 课本 itu textbook, 课本 itu textbook, textbooknya buku Mandarin. 我很感谢他。什么叫我很感谢他？ Artinya apa? Saya sangat berterima kasih padanya. Oke ya. Sekarang kita masuk notes ya. Ini ada double objek. Yang biasa kita pakai adalah pemakaian kata jiao, wen, gei, gou su, jie, hai. Ini contohnya ya. Yang lama? Contoh ya. Li lao shi jiao mengajarkan woman jingdu ke. Vocabnya yang mana? Objeknya adalah yang objek pertama itu woman. Itu objek yang pertama. Yang kedua adalah jingdu ke. Verbnya yang mana? Yang ini. Jadi Li lao shi mengajarkan kami jingdu ke. Seperti itu ya. Terus wawan lah, ini verb. Terus ini lao shi menanyakan pada lao shi ika wenti, satu pertanyaan. Itu ya. Oke. Nama
老师告诉我明天没有课 ini ya. Yang terus yang jadi objeknya yang di depannya mana? 告诉我. Terus ini yang verbnya. Tolong mah. Tadi ya. Ini ada pertanyaan enggak ini? Ya memang nih. Gampang ya ini ya. Oke. Nama ini ada kata verb plus objek. Jadi verbnya ini tapi dalam satu phrase ya. Yang dimaksudnya adalah sebagai atributnya. Nanti ya. Jadi kayak kita sangka tersebut. Ya. Terus jika cingli. Nah, yang maksudnya atributnya itu ini loh. Cingli itu apa? Liansi, koi itu apa? Speaking ya. Jadi kalau ini cingli itu listening, comprehension. Kalau ini koi, spoken. Jadi liansi itu artinya apa? Melatih koi de jiaoshi. Jadi liansi koi de jiaoshi. Sebetulnya ini harusnya adalah apa? Ini harusnya adalah kata benda. Jiaoshinya itu kan kata benda, kelas, ruang kelas. Tapi ada kata yang di sini te, yang untuk latihan apa? Koi, latihan speaking. Makanya the classroom where somebody practice. Cuma ini kan kalau diterjemahkan secara bebas di Inggris beda dengan yang biasanya kita. Tolong mah, ini ngerti ya? Harusnya nggak usah terlalu pelan ya. Oke, sekarang kata rang. Rang di sini jadi seperti kenapa? Ini ya, rang. Ini artinya tut kalau diterjemahin, menyuruh. Tak orang juga tut di sini atau minta ya. Jadi misalkan laoshi terjemahin bebas ya. Laoshi rang wo menyuruh aku hao xiuxi, istirahat dengan baik, hao itu ya. Oke, nah wo rang tongwu teman satu rumit, ti wo membantu aku, jinjang izin. Sampai sini ngerti ya? Gimana sih? Hana ngerti ya? Ya, ya Stefani mungkin ngerti. Mama rang wo wansang malam kita ta dianhua. Jadi rang itu menyuruh artinya ya di sini ya. Sini aks. Bisa aks atau tut ya. Oke. Oke ya. Oke. Nah, 这边王老师喜欢我们大声的 dengan suara keras. Nah, ini ada kata te di sini pemakaian kata te. Strukturnya te. Ini adalah sebagai kondisi. Jadi yang di belakangnya itu dia menjelaskan. Taseng te huida dengan suara keras menjawab pertanyaan. Ya, contoh. Wang Laoshi 耐心的 dengan sabar 回答了 menjawab 我的问题 pertanyaan saya 我的问题 懂了吗？我们认真的 dengan sungguh-sungguh 上课 nah 上课 ini yang tadi Laoshi bilang menjadi satu gabungan bukan dipisah. 大家开心的 dengan gembira 笑了 tertawa. 懂了哈? Oke, sekarang bie ini bie itu jangan jauji, worry atau jangan khawatir ya. Bie tansin itu khawatir juga. Bie pa jangan takut. Bie sohua jangan bicara. Bie tengah. Tapi kata bie di sini kalau terjemahan dengan bahasa Indonesia kan masa jangan tunggu dia. Bie itu di sini tidak usah tunggu dia. Bie tengah. Ya. Cuma bahasa Indonesia sama Inggris mungkin terjemahannya beda. Bie mai de ke pai zi de niu zai ku. Bukan hanya jangan tapi maksudnya
tidak usah beli 这个牌子的牛仔裤 merek celana jin ini maksudnya ya. Ngerti ya?懂不懂？牌子 itu merek. Jadi 牛仔裤 jinnya 的nya 牌子 merek. Ini 这个. Kalau kita kan baju ini, tapi kalau di Mandarin ininya itu di depan. Makanya ce-nya di depan. Meskipun 牛仔裤-nya di belakang sini, tapi ini di depan. Nah, yang dimaksud tadi sebagai atributnya itu yang ini. Salah. Paizi. Yang merek ini. Nanti ya. Jadi dia mengcover dua hal. Ini dengan ini. Tapi dikasih penjelasan grammar atributnya itu ini. Oke, tolong. Biar tambah verb. Jadi ini artinya apa? Ini ada satu omongan, telah jangan, nah, itu ya. Contoh kalimat ini, 别唱了，大家都睡觉了。Ini maksudnya apa? Coba, 别唱了，大家都睡觉了。Artinya apa? Tuh di sini semuanya ya. Semuanya 睡觉 itu apa?睡觉 itu semua? Tidur ya. 别唱了. Sekarang kalimatnya artinya apa? 别唱了，大家都睡觉了，是什么意思？ Nyanyi semua sih. Semua. Kenapa Valencia? Cindiono kok baru join lagi? Jangan nyanyi, semuanya sudah tidur. 对，都睡觉了， jangan nyanyi. Ini kondisinya waktu dia ngomong bie, itu orangnya sedang menyanyi. 正在唱. Ngerti ya? 别唱了, dan jangan nyanyi lagi. Maksudnya gitu kalau kita terjemahin, jangan nyanyi. Berarti artinya sedang. Dia sedang nyanyi waktu dia ngomongkan itu. Oke ya? Oke. Nah, 别说了. 别说了. 电影开始了. Jadi waktu dia 电影 itu film, 开始了, sudah mulai. 别说了. Dia sebenarnya sedang ngomong, tapi langsung dia tutup. Jangan ngomong. Film sudah mau mulai. Nanti ya. 别喝了. Jangan minum lagi maksudnya. 你已经喝了很多啤酒. Kamu sudah minum 很多啤酒. 啤酒 itu bir. Dia sedang minum. Kita ngomong 别喝了. Jangan minum. Tahu lah, Pak? Di sini ada pertanyaan enggak? Hari ini berarti tugasnya langsung di buku ini sudah finish. Iya. Kalian berbahagia, buku ini sudah langsung selesaikan semuanya. Tinggal kasih langsung repeat ya. Hah? Kamu izin ambil apa? Tas laptop aja. Ambil oke. Kenapa? Ambil apa? Cas. Oh, ambil charger ya. Ya. Oke ya. Jadi kalian lihat ya, semuanya sudah terangin ya. Sekarang kita baca bersama karena tadi belum baca bersama. Oke. Kita pelajaran masih ada berapa kali? Sampai Juni tanggal berapa ya? Masih ada 3 kali pertemuan ya? Betul ya, Cindy Caroline ya? Iya, Laoshi. Sini, sorry, iya. Oke. Jadi kita nanti gini ya.
Untuk pelajaran yang berikut, jadi Rausi akan kasih banyak latihan, review, supaya kalian nggak lupa. Dan nanti tesnya itu kalian harus bisa cepat jawabnya ya. Karena juga banyak. Semoga ulangannya lebih bagus dari yang kemarin ya. Oke, sekarang ikut Rausi baca ya. 好，第十王老师教你们什么？哎，第十王老师教你们要你们什么？对，我们班有3门汉语课，对，我们班有汉语3门汉语课哦，精读课、绘画课和听课。李老师教我们精读，李老师教我们精读，王老师教我们绘画课，老师教我们绘画课，刘老师教我们立课。刘老师教我们立课。上基础课的时候，我们主要学习汉语语法知识。上课的时候，我们主要学习吕老师还教我们写汉字。李老师教我们写汉字。让我们2个星期写1篇作文。让我们2个星期写1篇汉语作文。现在我的汉语水平比较低。现在我的汉语水平比较低。写汉语作文有一点难。汉语作文有点难。但是我喜欢写汉语作文。但是我喜欢写汉语作文。我们在上课的时候还做阅读练习。我们在上课的时候还做阅读练习。阅读练习。绘画课很有意思。绘画课很有意思。上课的时候，同学们用汉语介绍自己的家庭爱好等。上课的时候，同学们用汉语介绍自己的爱好等。练习口语。王老师喜欢我们。王老师喜欢我们。大声的读圣词。大声的读大声的回答问题。大声的回答问题。但是我怕自己的发音不标准。但是我怕自己的发音不标准。读生词和回答问题的时候，读生词和回答问题的时候，声音都很小。声音都很小。
不过我喜欢上绘画课。不过我喜欢上绘画课。我觉得听力课最难。我觉得听力课最难，因为速度太快。因为速度太快。我常常听不懂。我常常听不懂。我很着急。我很急。每次上课我都问刘老师问题。每次上课我都问刘老师问题。刘老师每次都耐心地回答我的问题。刘老师都耐心地回答我的问题。让我别着急。让我别着急。Akhirnya kamu tidak kedengeran ya suaranya ya. Liu 老师每次，对不起，我的同屋南希告诉我，我的同屋南希告诉我，现在听不懂没关系，现在听不懂没关系。2个星期以后会慢慢习惯。2个星期以后会慢慢习惯。提高听力的好办法是每天听课文录音。提高听力的好办法是每天听课文录音。或者听广播。或者听看电视。他还送了我一套汉语课本的光盘。我很感谢他。很好。不是。好。这个他有没有同屋啊？他有没有同屋？他的同屋叫什么名字？南希。对，南希告诉他什么？南希告诉他什么？2个星期以后再听。对，但是现在听不懂没关系。Jadi kalau misalkan seperti kalian ada yang 听不懂，听不懂是什么意思？什么叫听不懂？nggak mengerti ya？没关系，别着急，对不对？别着急是什么意思？Nggak usah khawatir ya， 别着急，就nggak usah khawatir di sini artinya ya， 别着急。好，那么听力能够提高听力的好办法是什么？能够提高听力的好办法是什么？看一下，能够提高听力的好办法是什么？Apa老师？能够提高听力的好办法是什么呢？Siapa yang bisa jawab? Metode yang baik untuk 什么？听不懂，听不清楚。什么？
听课文，接听课文，录音，对，就是要每天听课文录音，或者听广播、看电视，你的听力会提高，懂了吗？提高是什么意思？英文是什么？提高。 improve，对 ，improve atau meningkat ya。好，很好。那请问这个我，他的汉语水平比较低，对不对？他现在的汉语水平比较低，所以他有什么困难？有什么？他说他有一点难，是在什么地方？他是什么？他在学什么？有一点难。心理课，学汉语， Belum lengkap tadi, siapa yang jawab tadi? Yang terakhir. 学汉语， Jawabannya Jenny Wongso nggak lengkap. Sambung. 他 Belum lengkap tadi. pertanyaannya gimana lagu? 他说现在的中文比较低，水平比较低。Maksudnya itu 水平比较低。Sekarang 他的中文不是很好，所以他说在学习汉语的时候有点难。那他说有点难是在什么？在做什么？有点难。他说有点难在写汉语， Jawabnya nggak lengkap. Kamu kenapa belum selesai sudah berhenti? Jawabannya apa? putus-putus mungkin Mas. Ya coba ngomong satu kali lagi. 他说有点难在写汉语， Sudah. Sampai situ, Sehan gitu. Iya, Siapa yang mau menjawab lagi? Jawabnya sudah hampir betul tapi belum selesai dia. 汉语作文， Tuh, siapa yang jawab itu? Jenny， Zhouwen itu artinya apa? karangan. Menulis karangan Mandarin artinya, ngerti ya? Kalau kamu cuma Sehani, apa? Menulis Mandarin. Kalau menulis huruf Mandarin, kamu harus tulisnya apa? Lihat ya. Jadi kamu tadi belum paham maksudnya bedanya. Langsung tunjukin di kalimatnya ya. Ini ya jempotnya tadi ya. Ini lihat ya. Ini lihat ya. Kamu lihat contoh ini di sini ya. Xiehanzi. Oke. Ini siapa? Xie Zhouwen. Itu ya. Xie Zhouwen. Sebetulnya kalimat ini artinya itu Xie Zhouwen. Menulis karangan. Tolong lama. Ya. Zhouwen-nya itu karangan. Tapi kalau di sini Xie Hanzi. Artinya apa sih Hanzi? Menulis huruf Hanzi atau menulis huruf kanji Hanzi. Jadi untuk kalimat ini kita waktu Hanzi-nya ini, jelas ya. Waktu kita ngomong Hanzi ini itu adalah kanji.
Sementara 作文 itu adalah karangan. 写作文 menulis karangan. Tolong Mak. Karangannya ada diperjelas, yang dimaksud karangan apa? Bahasa Mandarin, Hanyi. Tolong Mak. Teman-teman. Jadi untuk menjelaskan itu bedanya di situ ya. Oke. 好，那另外老师问你一下，老师喜欢学生什么？他喜欢学生做什么？ Adrian, kamu dari tidak bersuara. Kamu kalau tidak bersuara, langsung bisa kelihatan karena tidak tampil-tampil di layar. Itu semua. 他喜欢我们什么？上课的时候，他喜欢我们做什么？Patricia 知道吗？他喜欢我们做什么？ Tahu enggak yang mana? 大声的鼓声体，他喜欢我们什么？鼓声体，什么？Tadi nggak kedengeran. Siapa itu? Felicia ya? 大声的鼓声对，体，他喜欢我们什么？他喜欢我大们声的，对，dengan suara keras ya，对，大声的出声时，大声的回答问题。Ini dia sukanya kita seperti itu ya. Tahu lama? Ngerti ya? Ini ada suara siapa kok rame terus ya? 好，那这个我觉得学汉语最难是什么？西里卡罗琳，他说学汉语最难是什么？他觉得听力课最难。对，西里沃诺为什么他说听力课是最难？为什么？速度太快。对，因为他说速度太快，对不对？所以呢，他常常听不懂，对不对？所以呢，他听不懂的时候，他做什么 ？Stephanie， 他听不懂的时候，他做什么？问刘老师。对，他每次上课，他都问刘老师问题。每次，这个每次例的单例是什么意思？每次。 selalu 不对，每次。来这一下，每次是什么意思？啊？每次是什么？Ya, kedengeran. Adrian, 什么叫每次？每次 kamu data yang mana ya? Ini loh, kata每次 ini loh, artinya apa ini yang di layar ini? Hah? Setiap waktu. Setiap kali. Setiap kali. Hah? Setiap kali. 对, setiap kali. 所以他每次上课 setiap kali pelajaran 都 selalu 问刘老师问题 selalu 问刘老师你们有没有每次上课都问老师问题？有没有？有没有？没有，对不对？因为老师问你们懂了吗？懂，对不对？paling enak dijawab gitu kan? 懂了没有？懂。如果说老师我听不懂，nanti pikirannya tadi nggak belajar dengan baik. Ya, sebetulnya lebih baik 都问老师问题。nanti 老师apa？老师nya nanti gimana？每次 setiap kali 都 selalu 耐心的回答你的问题。耐心 artinya apa？耐心，Cindy Wono，耐心是什么？
ada 什么？耐心的回答问题，耐心是什么？ Sabar. Ya, dengan sabar ya. Oke. Dengan sabar menjawab pertanyaan ya. 然后让我别着急，对不对？啊，现在听不懂没关系，对不对？懂了吗？好，那问一下，谁送我一套光盘？是谁送的？谁送我一套光盘？谁啊？南季，他送我什么光盘呢？汉语课本的光盘。对，汉语课本的光盘。这里盖呀，所以我很感谢他。好，有没有问题？没有啊！你们每次上课都没有问题，对不对？你们上课每次都没有问题，对不对？是你们很聪明，是不是？是因为你们都很聪明，是不是？你们都很聪明，所以没有问题，是不是？啊，你们上课每次上课都没有问老师问题，对不对？嗯，是因为我很聪明，老师是因为我们都很聪明了，对不对？对，还是因为老师讲的课很好？哪一个是对？是因为你们都已经很聪明了，itu satu，或者atau老师讲的都很清楚，很清楚就jelas。哪一个是第一个还是第二个？还是两个都是？两个都是什么意思？两个都是，对不对？你们也很聪明，对不对？你们喜欢看理科吗？喜欢吗？喜欢。好，喜欢。那如果你们如果喜欢，如果你们上完了2个学期itu artinya semester ya， 上完了2个学期，还要再学汉语吗？还要吗？有 Ana, kamu ngerti enggak? Yang terakhirnya nggak ngerti langsung. Ulangi ya, langsung pelanin ya. 你们上完itu 上课 itu kan pelajaran ya. Kalau 上汉语课 berarti pelajaran Mandarin ya. Kalau 上完 itu selesai. 上完汉语课 begitu selesai pelajaran Mandarin 2个学期，2个学期itu 2 semester. Artinya apa? 上完2个学期 artinya apa? 1 mata pelajaran ada 2 semester? 不是，上完2个学期 artinya apa? Hah? Selesai belajar 2 semester. Wan-nya apa? Wan. Selesai belajar. Ya, coba terjemahan yang bagus. Setelah selesai belajar 2 semester. 对，你们上完2个学期汉语课，还要再学习汉语吗？还要吗？要真的吗？还要吗？Ngerti enggak? Anda ngerti enggak? Hayal tuh masih mau enggak? Sangwan yang sisi. Hayal tai sisi. Hah? Coba langsung mau lihat kalau yang hayal angkat tangan jarinya.
Jadi Oh, selesai itu dari O'Neil. 2 semester. Oh ya. Oh, Oke, Stephanie enggak ya? Oke, semua langsung lihat. Ini, oh ya, oke. Hana, ayo Ma. ya langsung. Ya, ya. Kalau kalian belajar cuma 2 semester pasti nggak cukup. Ya, kalian nanti semester berikut masuknya ke buku 0B. Itu masih level 0. Ya. Jadi nanti baru masuk selesai 0B itu masih level 0 kalau mau belajar lagi. Memang keinginan sama tindakan bisa berbeda ya. Ingin sih ingin, tapi aduh, belajar lagi berat ya. Semakin ke belakang semakin berat. Ya, ini sih optional saja. Kalau kalian mau belajar terus. Betulnya ini belajar Mandarin yang kalian jalani selesai di 0A itu baru kulitnya. Kulit tahu enggak kulit? Belum ke dalamnya, masih kulitnya. Masih sangat gampang. Dari kalian ini langsung melihat ada yang memang sudah merasa sangat gampang. Ah, ini masih gampang. Nanti 0B sedikit lebih sulit. Ya. Sayangnya kalian cuma 2 semester. Kalau IPEC itu sampai dulu pernah 4 semester. Kalian cuma 2 semester. Terlalu sedikit. Oke, yuk Mewondi. Meyo. Langsung selalu ya ngajar dari tahun 97 kalau tanya anak pariwisata selalu always Meyo. Betul. Meyondi itu bisa 2 arti. Tau ting bu dong. Tau ting de dong. Artinya apa? Tau ting bu dong artinya apa? Semua di dalam mengerti. Tau ting bu dong. Makanya nggak tahu mau tanya apa. Kalau tau ting de dong, ya nggak perlu tanya. Nah, 老师问你一下，你是第一个还是第二个？都听不懂还是都听得懂？啊？第二个哈，都听得懂ya. Tinggi, kamu lagi tidur ya? Oke ya, 好，今天我们就上到这里ya. Jadi minggu depan kalian kalau bisa yang speakingnya sudah selesai ya, ya kompetisinya ya. Terus saya akan kasih banyak. Kenapa? Siapa yang bicara? Ada yang bicara tadi? Enggak ya. Jadi nanti saya akan kasih trial latihan-latihan untuk yang bagian depan-depan. Terus repeat lagi, review lagi komposisinya. Kalau misalkan pronunciation-nya kalian ada yang takut salah, saya akan coba betulin di minggu depan ya. Kalau misalkan khawatir itu, tapi harusnya sudah selesai kalian. Kan kalian sudah bisa ya. Oke? 好，那我们就今天上到这里，各位同学，真的没问题哦。没有。没有。OK，那我们就上到这里，呀，好，各位同学再见。再见。再见，谢谢老师。谢谢老师。再见，再见，再见。再见。